Tini fungo khobor mangka bo siari Deborma ko Uttor Maharanipurni bo mia sariko 5টা দিকে চোরাইবাড়ি ও আয়ং নি হইতে কাই অঙ্ক ফাইকা বাস বাই ফাইকা চোরাইবাড়ি ন হইতে এঙ্কাই বড় কাইসা বিক্রম দেববর্মা হেनै অবিচরণনি বিনি গাড়ি বাই ফাইলাইকা হাঙ্কে বড় 9:30 রগ উত্তর মহারানীপুর বিনি নগ বাথাগৈ ओमफ्राय तिनि फुङाव हांखो जों खबर मानखा बिनि पजिटिभ होनाय रिपर्ट मानमानि लगे लगे न जों हेल्थ टीम रक थाङै बन भगत सिंह युथ हस्टेल कोविड हस्पिटाल आगरतलाव जों बन रेफार खाय रहका सार आ जागाव जे बनि नक नि ओ आमसाइनि गाना गनि हाति रग बरंनि नुखुनि बरले नखर माने अबहाय बारि माने मानखा आबहाय बिनि एमनेसियारि काय तो मिया हरो 9:30 हरसे सकायमबा बन अंखरमानि रकाय आं निजेनो पार्सोनाली बन तिनि फुं 6:30 रगनो फोन खाय बो बाय पार्सोनाली कक थाका बसाव ब फादारगो ब अंखरियाको अंकाय बिनि बाबु संगदे अंखरका आबो साइमियाको ताबो खाङै आं सोङै तेबो डिटेल्स सानाय এই দক্ষিণ মহারানীপুরনি সাজক গুয়াহাটিনি ফাইমানে 2 দিনখা 2 দিন মানে বিসিঙ্গ বন পজিটিভ নি সাইমাनै তিনি সরকারি ভাবে তিনি বন আগরতলা পাঠক জাখা जों ताबक नाय दङ যারা ববাই যারা সংস্পর্শমায় বনব ইমিডিয়েটলি ন जों বন চিহ্নিত খাयै বনব পাঠনৰ ব্যৱস্থা जों খাইনা सार हिगे नमे म आमसाइ रग ताबुक बो हाइमानि जे नुखुंगो अ नुखुनि बरडग हाति रग फादा फाइका एका फाय अबहाय सान थाना অলরেডি বিনি বাবু ফাইজাক তিনি ব মনোজ চমনিও ফাयै চারক নঙ্গৈ বিভিন্ন কয়েকজন বাই মালাই থাঙ্গাও হাঙ্গাই ও বড় রং তাবুক চিহ্নিত খাयै जों ताबुक इमिडिएटली न बरनो पाठনৰ ব্যৱস্থা খাইনাय